جب بیٹی کی رخصتی ہوگی اس کے سر پر ہم رکھ دیں گے. اسی طرح جب ہمارے لوگ دنیا سے وفات پا جائیں گے تو ایصال ثواب کے لیے کر لیں گے. یہ بھی رسمی تعلق ہے. صبح اٹھتے ہیں قرآن کو ہاتھ لگایا چوما اور چلے گئے. اور یہ قرآن فرمایا اس کی عظمت یہ ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. ایک آیت پڑھی اصول برکت کے لیے آیت پڑھی اور پھر اپنی کہانیاں شروع کر دی. اپنی خطیبی کا جو انداز ہوتا ہے بس بالکل وہ جھاڑا اور گھنٹہ 2 گھنٹہ ایسے ہی چلا گیا. جو پیغام تھا دینے والا وہ ہم نے دیا ہی نہیں. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. واہ واہ. وہ ایک رات ہے جو قدر والی ہے جو شان والی ہے جس کے دامن میں قرآن اترا وہ 1000 مہینوں سے بھی اعلیٰ اور عرفہ. مقدمہ درج کرائیں گے امت کے خلاف, اس امت کے خلاف جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا. اللہ. آج جو حافظ قرآن ہیں وہ قرآن مجید حفظ کر کے بھول گئے ہیں, ان کے لیے آپ کیا کہیں؟ اوریجنلی پہلے پہل صحیح لوح محفوظ میں تھا, اس کو اتارا گیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس پر اتارا گیا, اس کو کہتے ہیں نزول قرآن. تو محترم سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے ٹائم عطا فرمایا. تو آج کا سب سے پہلا جو سوال ہے اور ٹاپک ہے, ماہ رمضان المبارک کے اندر جو شخص بھی فوت ہو جاتا ہے وہ بغیر کسی حساب کتاب کی جنت میں چلا جاتا ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ رہنمائی فرمائیں. جی, چونکہ یہ بخشش کا مہینہ ہے, اس کا پہلا اشرا رحمت کا ہے, دوسرا مغفرت کا ہے, تیسرا نار جہنم سے آزادی کا ہے, اللہ کی رحمت کا خصوصی پیکیج ہے. بے شک. تو اس مہینے کی نسبت کی وجہ سے جو بندہ اس مہینے کے دامن کے اندر اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے تو اللہ رب العزت اس مہینے کا حیا فرماتے ہوئے ضرور اس کی بخشش فرماتے تھے, سبحان مغفرت سماوی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. پھر تو بندے کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اسی ماہ رمضان المبارک کے اندر ہی جو ہے موت عطا. آمین آمین. تو حضرت یہ ماہ رمضان المبارک جی اس کو ماہ قرآن کے حوالے سے بھی نسبت ہے. جی جی تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ رہنمائی فرمائیں. جی, سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, مہینہ رمضان کا نازل ہوا جس میں قرآن. سبحان. تو یہ ماہ رمضان کی برکتوں میں سے سعادتوں میں سے ایک سعادت اور برکت ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. واہ واہ. اس مہینے کو قرآن کے نازل ہونے کی نسبت ملی. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس قرآن کو بڑی قدر والی شان والی رات میں اتارا ہے. واہ واہ واہ. وما ادراک ما لیلۃ القدر. واہ. اے بندے تجھے کیا خبر کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. واہ واہ. وہ ایک رات جو قدر والی ہے جو شان والی ہے جس کے دامن میں قرآن اترا وہ 1000 مہینوں سے بھی اعلیٰ اور عرفہ. واہ. عظیم الشان رات ہے. واہ. اور وہ ہے بھی رمضان میں. وہ رمضان کے دامن میں. اچھا, یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے شوکت بھائی جی جی کہ قرآن پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا 23 سال کے عرصہ میں, صحیح, اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا, تدریجاً نازل ہوا. سوال بنتا ہے, مناسبت سے سوال بنتا ہے. صحیح. ادھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, صحیح, ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن. صحیح. یہ شب قدر پھر ماہ رمضان کا حصہ ہے. صحیح. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو قرآن کے جو نزول ہے اس کے 2 مراحل ہیں. ایک ہے قرآن کا نازل ہونا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک, صحیح, اور دوسرا ہے آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر حضرت جبریل امین آتے, آسمان دنیا سے لا کر آیات قرآنی کی تلاوت کرتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سماع فرماتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان اقدس سے ریپیٹ فرماتے, دہراتے جاتے, اور اللہ رب العزت حضور کو وہ قرآن حفظ کرا دیتا. سبحان. حضور کے دل و دماغ کے اندر وہ قرآن جمع فرما دیتا. واہ. تو یہ طریقہ تو 23 سال کے عرصہ میں قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا. اس کو کہتے ہیں قرآن کی تنزیل. تنزیل یہ ہے تنزیل قرآن, نزول قرآن, انزال قرآن. وہ جو اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, وہ لوح محفوظ پر, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن اصل قرآن لوح محفوظ میں تھا. اوریجنلی پہلے پہل لوح محفوظ میں تھا, اس کو اتارا گیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس پر اتارا گیا, اس کو کہتے ہیں نزول قرآن. اچھا, تو یہ لیلۃ القدر اور یہ ماہ رمضان میں واہ 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 نزول ہوا. کیا بات ہے, بڑی گہری بات کر دیا. اب اس میں اللہ رب العزت نے شوکت بھائی فرمایا جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت نے رمضان کو قرآن کے ساتھ جوڑ کر بیان کروایا. واہ واہ.
قرآن کا رمضان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے. گہرا تعلق. واہ کیا یہ دعوت دی جا رہی ہے صحیح. کہ اے بندے جس نے رمضان پا لیا، اے مومنوں بطور خاص ایمان والو، کہ تم تو رمضان کے ماننے والے ہو، اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو رمضان کی وجہ سے اب قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اور قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور قرآن کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کرو، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. سبحان. اپنے قلب کو، اپنی روح کو، اپنے دل و دماغ کو، قرآن ظاہر و باطن کو قرآن کے ساتھ جوڑ دو، اور اس قرآن کو اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بنانا. ایک مسلمان کو یہ تعلیم ہو گئی کہ ایک رمضان کے آنے سے ایک مرتبہ پھر اللہ پاک دہرا رہا ہے کہ اسی مہینے میں میں نے قرآن نازل کیا تھا، اور آج اے نبی کے امتیوں، اے میرے بندو، تم نے قرآن کو طاق میں سجا کے اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنی بڑی بدقسمتی ہے، ہم نے اس قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اس قرآن کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے اپنی خاص مہربانی فرمائی، اپنا خاص فضل فرمایا، یہ قرآن ہمیں عطا فرمایا. یہ قرآن تو زندگیاں بدلنے والی کتاب ہے، سبحان اللہ، زندگیاں بدلنے والی. اور یہ قرآن فرمایا اس کی عظمت یہ ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر ہی نازل فرما دیتے تو وہ پہاڑ اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہوتا، اللہ تھر تھر کانپنے لگ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ اللہ رب العزت نے مثال بیان فرمائی کہ اتنی عظمت ہے، اور قربان جائے قلب اطہر مصطفیٰ کی عظمت، سبحان، کہ اس قلب پر یہ قرآن نازل ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے ان جلووں کو سمیٹا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کو محفوظ فرمایا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کو عام فرمایا، اس کی تعلیم عطا فرمائی. اب تقاضا کیا ہے؟ ایک بڑی باریک سی بات ہے جو اسی قرآن کے اندر موجود ہے، کہ جس طرح آج کل مسلمانوں نے بطور خاص قرآن کو چھوڑ رکھا. ہمارا قرآن سے جو تعلق ہے وہ رسمی تعلق. صحیح. کون سا تعلق ہے؟ رسمی. کہ رسمی جب بیٹی کی رخصتی ہوگی اس کے سر پر ہم رکھ دیں گے. صحیح. اسی طرح جب ہمارے لوگ دنیا سے وفات پا جائیں گے تو ایصال ثواب کے لیے کر لیں گے، یہ بھی رسمی تعلق. میرے پاس کوئی آئیں گے کہیں گے تعویذ لکھ دیں، میں تعویذ پہ لکھ دوں گا، یہ رسمی تعلق ہے. نہیں، قرآن کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، پھر اس پر عمل کیا جائے، پھر اس کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچایا جائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن سیکھیں اور اسے دوسروں کو سکھائیں. سبحان اللہ. اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہی خود ارشاد فرمایا کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. سبحان اللہ. سبحان. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روز قیامت مقدمہ درج فرمائیں گے، مقدمہ درج کرائیں گے امت کے خلاف، اس امت کے خلاف جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا. اللہ اکبر. وقال الرسول، اور رسول یہ فرمائیں گے یا رب، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو تو چھوڑ رکھا تھا. اللہ اکبر. اب جو مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام درج کریں گے وہ کیسے اللہ رب العزت نہ سنے گا؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا وہاں پہ. اللہ اکبر. کیا چہرے دکھائیں گے ہم اپنے رب کے حضور. یہ قرآن تو سراسر برکت ہے، یہ تو سراسر شفا ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات کی خشکی اور طریقہ کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اس قرآن میں نہ. سبحان. اب اندازہ کریں، ہر چیز، ہر مسئلے کا حل اللہ رب العزت نے اس قرآن میں دے. سبحان. یہ قرآن آپ کے مسائل کو حل کرنے والا، یہ کتاب انقلاب ہے، آپ کو بدلنے والی کتاب ہے. صحیح. اور ہم نے اس کو محض رسمی کتاب سمجھ لیا، اور بہت زیادہ اگر کوئی اس کو سمجھتا ہے محض ثواب حاصل کرنا، ثواب کی بھی حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنے پڑھنے والوں کی بھی معلوم نہیں رکھتی. صحیح. یہ وہ کتاب عظیم. سبحان اللہ. فرمایا یہ الف لام میم، یہ 3 حروف ہے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں. الف لام میم 3 حروف ہے، الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں، سے یہ 30 نیکیاں ہوں. واہ واہ واہ. یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو کسی لحاظ سے محروم نہیں رکھتا، مگر ضرورت اس امر کی ہے. جتنا وقت ہم سوشل میڈیا پہ ضائع کرتے ہیں، ہم اپنا وقت قرآن کے لیے مختص کریں اور قرآن فہمی کی طرف آئیں، قرآن کو سمجھیں اور سمجھائیں، قرآن کو پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن پر عمل کریں اور پھر اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں. واہ واہ واہ. جو ہمارے لیے ضروری تھا، جو ہمارا حق بنتا تھا، جی بالکل، وہ ہم نے کیا نہیں. اللہ اکبر. اور آج جو حافظ قرآن ہیں وہ قرآن مجید حفظ کر کے بھول گئے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہیں؟ اللہ اکبر. میں انہیں دعوت فکر دوں گا کہ خدا را
आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी अजीम शान सादतों से नवाजा था, इतनी बड़ी बरकत अता की थी, और आपने उससे पहलू तही की और आपने उसको छोड़ दिया, तो आप खुदारा पलट आए। आज भी वक्त है, याद कर सकते हैं। अपनी आकिबत की फिक्र करें और इस कुरान से दोबारा जुड़ जाए, सुभान, फिर देखें ये कुरान आपको कैसे नवाजता। वाह वाह वाह। अच्छा माशाल्लाह हज़रत, बहुत ही उम्दा अंदाज से आपने रमज़ान और कुरान की जो निस्बत आपने बयान फरमाई, और एक अफसोसनाक अलमिया भी है हम उम्मतियों के लिए, हम गुनाहगार लोगों के लिए, कि हमने जहां और बहुत सारे फितना बाजियों के अंदर हम फंस चुके हैं, वैसे ही आज हमने कुरान मजीद को सिर्फ और सिर्फ जो है अलमारी में रख दिया, उसके ऊपर धूल पड़ी हुई है। ख़ास तौर पर बस जब हम सुबह उठते हैं कुरान को हाथ लगाया, चूमा और चले गए। फिर ये कुरान नाजिल हुआ और आका अलैहिस्सलाम ने कुरान के इन जल्मों को समेटा और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस कुरान को महफूज फरमाया और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए इसको आम फरमाया, इसकी तालीम अता फरमाई। अब तकाज़ा क्या है? एक बड़ी बारीक सी बात है जो इसी कुरान के अंदर मौजूद है कि जिस तरह आजकल मुसलमानों ने बतौर ख़ास कुरान को छोड़ रखा, हमारा कुरान से जो ताल्लुक है वो रस्मी ताल्लुक। सही। कौन सा ताल्लुक है? रस्मी है। रस्मी जब बेटी की रुखसती होगी उसके सर पर हम रख देंगे। इसी तरह जब हमारे लोग दुनिया से वफात पा जाएंगे तो इसाले सवाब के लिए कर लेंगे, ये भी रस्मी ताल्लुक। मेरे पास कोई आएंगे कहेंगे तावीज़ लिख दे, मैं तावीज़ पे लिख दूंगा, ये रस्मी ताल्लुक है। नहीं, कुरान को पढ़ा जाए, इसको समझा जाए, फिर इस पर अमल किया जाए, फिर इसकी तालीम को लोगों तक पहुंचाया जाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन लोग वो है जो खुद भी कुरान सीखें और इसे दूसरों को सिखाएं। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ही खुद इरशाद फरमाया कि वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। सुभान अल्लाह। सुभान। आका अलैहिस्सलाम जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रोज़े क़यामत मुकदमा दर्ज फरमाएंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे उम्मत के खिलाफ, उस उम्मत के खिलाफ जिसने कुरान को छोड़ रखा। अल्लाहु अकबर। वक़ाल रसूल, और रसूल ये फरमाएंगे या रब, ए मेरे रब, इन्न कौमी, बेशक मेरी कौम ने, इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, बेशक मेरी कौम ने इस कुरान को तो छोड़ रखा। अल्लाहु अकबर। अब जो मुकदमा अल्लाह की बारगाह में हुज़ूर अलैहिस्सलाम दर्ज करेंगे, वो कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना सुनेगा? शर्म से डूब मरने का मकाम होगा वहां पे। अल्लाहु अकबर। क्या चेहरे दिखाएंगे हम अपने रब के हुजूर। ये कुरान तो सरासर बरकत, ये तो सरासर शिफा है। ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कायनात की खुशी और खुशकी और तरीका कोई इल्म ऐसा नहीं है जो इस कुरान में ना। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा करें, हर चीज, हर मसले का हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान में दे। सुभान। ये कुरान आपके मसाइल को हल करने वाला, सही, ये किताब इनकलाब है, स्वभाव को बदलने वाली किताब है। सही है। और हमने इसको महज रस्मी किताब समझ लिया, और बहुत ज्यादा अगर कोई इसको समझता है मैं सवाब हासिल कर, सवाब की भी हकीकत आका अलैहिस्सलाम ने ये अपने पढ़ने वालों की भी मालूम नहीं रखती। सही। ये वो किताब है अजीज। सुभान अल्लाह। और मैं ये अलिफ लाम मीम, ये 3 हरूफ है, हर हर्फ के बदले 10 नेकियां। अलिफ लाम मीम 3 हरूफ है, अलिफ की 10 नेकियां, लाम की 10 नेकियां, मीम की 10 नेकियां, सो ये 30 नेकियां हूँ। वाह वाह वाह। ये कुरान अपने पढ़ने वाले को किसी लिहाज से मालूम नहीं रखता, मगर जरूरत इस अम्र की है। जितना वक्त हम सोशल मीडिया पे ज़ाय करते हैं, हम अपना वक्त कुरान के लिए मुख्तस करें और कुरान फहमी की तरफ आए, कुरान को समझें और समझाएं, कुरान को पढ़ें और पढ़ाएं, कुरान पर अमल करें और फिर इस पर अमल करने की तरगीब दें। वाह वाह वाह। जो हमारे लिए जरूरी था, जरूर, जो हमारा हक बनता था, जी बिल्कुल, वो हमने किया नहीं। अल्लाह अकबर। और आज जो हाफिज कुरान है वो कुरान मजीद हिफ्ज करके भूल गए हैं, उनके लिए आप क्या कहें? अल्लाह अकबर। मैं उन्हें दावत फिक्र दूंगा कि खुदारा आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी अजीम शान सादतों से नवाजा था, इतनी बड़ी बरकत अता की थी, और आपने उससे पहलू तही की और आपने उसको छोड़ दिया, तो आप खुदारा पलट आए। आज भी वक्त है, याद कर सकते हैं, अपनी आकिबत की फिक्र करें और इस कुरान से दोबारा जुड़ जाए। और एक अफसोसनाक अलमिया भी है हम उम्मतियों के लिए, हम गुनाहगार लोगों के लिए, कि हमने जहां और बहुत सारे फितना बाजियों के अंदर हम फंस चुके हैं, वैसे ही आज हमने कुरान मजीद को सिर्फ और सिर्फ जो है अलमारियों में रख दिया। उसके ऊपर धूल पड़ी हुई है। खास तौर पर बस जब हम सुबह उठते हैं कुरान को हाथ लगाया, चूमा और चले गए। फिर जो बिजनेस करने वाले हैं वो जाके बिजनेस की किताबें पढ़ेंगे जाके, और आइडियाज देखेंगे कि किस तरह हम कामयाब हो सकते हैं, किस तरह हमारा कारोबार जो है ये वर्क कर सकता है, हम मतलब स्टेबल हो सकते हैं।
तो उनको चाहिए कि वो लोग कुरान से रहनुमाई लें। कोई क्या ख्याल है? कोई शक नहीं, जो लोग कुरान से रहनुमाई हासिल करने वाला दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब होगा। सुभान, यानी कोई शोबा ऐसा नहीं है, कुरान ने उसको तिश्ना नहीं छोड़ा किसी शोबा को भी। हर शोबा में कुरान से रहनुमाई मिलेगी। सुभान, कामयाबी चाहिए, कुरान से रहनुमाई मिलेगी। ये कामयाबी के सारे रहनुमा उसूल कुरान में मौजूद है। सुभान, तो कुरान की तरफ लोगों की रग़बत की जरूरत है। सुभान, और बिलखुसूस मैं अपील करूंगा, दस्त बस्ता हाथ बांध कर, हाथ जोड़ कर उलमाए किराम से कि आप कुरान फहमी की तरफ आए और इस तरफ लोगों को लेकर आए, लोगों को कुरान से जोड़े, ताकि हम कुरान के पैगाम को समझ सके कि मौला ने जो हमें एक अजीम शान तोहफा अता फरमाया है, उसमें मौला हमसे तकाजा क्या करता है, वो चाहता क्या है, उसका हमसे मुतालबा क्या है। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, हम उसकी रूह तक नहीं पहुंचे। यानी अपने खुतबात के अंदर, तकरीरों के अंदर, बजाय किस्से कहानियां डोड़े सुनाने के, जी कुरान को सारे अव्वलीन तरजीह कुरान को दे। सुभान, कुरान और हदीस की रोशनी को अगर ये उलमा के राम फैलाएंगे ना, जहाँ ये सिर्फ और वेले लेने के लिए या दाद लेने के लिए जो किस्से कहानियां सुनाते हैं या शेरो शेरी मिंबर रसूल पर बात करते रहते हैं, कुरान की बात बस एक आयत पढ़ी, उसूल बरकत के लिए आयत पढ़ी और फिर अपनी कहानियां शुरू कर दी, अपनी खतीबी का जो अंदाज होता है बस बिल्कुल वो झाड़ा और घंटा 2 घंटा ऐसे ही चला गया। जो पैगाम था देने वाला वो हमने दिया ही नहीं। तो अल्लाह पाक हम सबको जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह आपने बहुत ही आसान अंदाज से जब आप बात इरशाद फरमाए। अल्लाह पाक आपके इल्म और अमल में भी बरकत अता फरमाए और उलमा का साया हम पर तादेर क़याम व दायम फरमाए।